Dre, unsay mo ikasulti mahitungod sa mga lain nga tinuuhan nga mo-insist gyud sila nga Bible alone ra gituuhan. Unsay imong ingon ana Dre? O sa mga dili Katoliko, sakto ra po na nila. Pero kitang Katoliko, dili gyud na pwede. Kay kita man ang sibahan nga gituko ni Kristo, unya nasahid man ta nga nagkinabuhi ang sibahan ni Kristo bisan sa wala pag yun makumpile ang Biblia. Ikaduha, nagsaad man gud si Kristo sa Mateo 28:20 nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya sa Kolosas 1:18 si Kristo may pangulo sa simbahan. No, para na itong matuod sa simbahan, si Kristo naagod sa role. Alang man ko uban si Kristo na di na to sang piton kami nang tama kung saray mabasa sa Biblia. Muna ug mugampo ko tas Ginoo yung Kristo nga ayaw na ko tanduga basa na lang sa Biblia. Wala gid na. So si Kristo do lagi papel sa ato pa do na siya buhi kanunay nga ikatampo o ika-instruct bisag wa sa Biblia wa kay di man mo ingos dito nga basahalan ninyo Biblia wala man sa mingon. Pero sa ubang tinuuhan, sakto rasan na nila. Nganuhan nga sakto nila nga, Bible alone nila. Wa man po si Kristo mo uban nila. Kaya wa man si Kristo maingon, oy mga apostoles, inumdumi, ako mag-uban kaninyo. O kanang mukuyog-kuyog po ko sa mga tinuuhan nga tukoron sa mga tao sa umabot nga adlaw. Para sa mapanandit sa mga Iglesia ni Cristo, sa Singluba, sa Badista, Mormons, Baptist, wa man na sila sa aris Ginoong ako mag-uban dito nila. Mo na nga sakto po nga Bible alone sila. Kay si Kristo wa man gipapilihan nila kay dili mo si Kristo may ulo ana. Si Kristo ra may pangulo sa iyang simbahan dito. Mo na nga sakto ng Bible alone sa mga Katoliko. Pero dili na to pwede kay si Kristo nagkuyog man nato. Ikaw ko rin pakuyogon ana wa kay kwenta ka sa piton. Di Hindi na pwede. Na leader mo jud ka, pangulo ka. Mana ako ika pasabot. Okay, salamat kayo Dre.